शुण 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 एत द्वारा ग्रामवासी मानू जन दि जाए आम गाँव प्रख्यात विख्यात मागी खाई मिनती गाँ भितर को प्रवेश करने को जाउची समस्ते निज घर ताटी कबट को बंद कर दियंतु नचेत मागी खाई डाणी आखि पड़ी कि तुम जब पेट किसी गोलमाल हुए मोर किसी कहे ना मानिले मानतु न नहीं मो कथा मु कली एणिक तुम इच्छा आज कौ सारे कलेक्शन अछि देख कमेंट मारोनी कहि दउची नाले तम मुह को सीमेंट मारी के बंद कर देबी। अरे तुम केते थर कहि से मगाजता बंद करो। अरे हम घर जेतिक अछि सेतिक हम संतुष्ट होबा। जेतिक अछि कोनटा रखिछ की कोनटा अछि अरे काली बा बाजार रहिदिली सब जिंस नै के आसी। ओहो काली रोसे करी खाइले हबनी आज दिनटा मागी खाइ दबा। तो तो जमा काली होनी केतले ओहो काली न हले पहर दिन खाइया पहर दिन न हले आर सप्ताह रे खाइबा किंतु एई सप्ताहटा मागी खाइ दबा। हां से फालतू कथा बंद करो जा चुपचाप रोसे करियो। मो मुंडो गरम करनी कहि दउची नहले रोसई करबिनी कि का घर को मागिया को जिबेनी टोटल उपास रे सोइबो बसी खाउचंदी सतरे रोबाब देखाउचंदी। हाय तको तन मनी मागु जुदु इनी मनी के मिति। हेलो माँ लज्जा शर्म कौन सब जाक मागी खाई गलु मागी खाई मिन्नती मागी खाई मिन्नती मागी खाई मिन्नती। वाह की वासना लो कि सुंदर महक कि कोडी मांस रांधुची ना कोन रघु माई बोधे मांस करछि ना कोन चल पसी जीवा आउ मांस झोल को साउ साउ करी हमपरी दबा चल मागी खाई मिन्नती के वासना। हेलो रेवती अपा मांस करछु किलो वासना रे खाली एरिया कंपोजु मागी खाई खाली मागଣା खाइबा को चली आछि केमे नाक बाइज के जानी खाली खाइबा वासना आउछि। मिनती चाहा कह मिनती कुकुर नाक खंडे पाइछलो सुंगी की बारी देउछे। हां लो पा हां लो मुए दांडे दांडे एमती जाउथली त तो घर मांस वासना हला भाबिली टिके रेवती ऊपर देखि देई के आसे सेत वइन टिके मुंह मारी पळेली। मोला मोला आ कुर तो बाउंस हाणी हाणी दिन गला मांस केते बेला आनी के देबे दिलो हेकी भेंडी दीटा पड़ी मोला मो घरे तो भेंडी नहीं तो पाखुरी नहीं के जेबे पोड़ा भेंडी मो घरे तो टिटी निकले खंडे पड़िची हेले कोन हबो आइंस टिके नहले कोन ए पाटी के रुचुची हां हाउ लो बाबा तो बस तो जाय जेनर आडे टी बुली की पळी आसे काले आइंस फाइंस करथिबे। हां लेखुगा ओहो जावे मागी खाई मिनती गला मनीष शांति रे बेटी मांस खाइबो बुझिलो मिन्नती बुद्धि सुधी ना रे तो मुंडर केही नाही सब मागिया को पळी छथि से तो भेंडी पोड़ा देरा जाचतले तो कहीं बाहर दूर देखाई कि मना करछले भेंडी पोड़ा को कंचा लंका रसुण अंबर से जो टेस्ट बोलो जाउची मागी भेंडी पोड़ा कहीं छाड़ीबा हेलो हस 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 हेलो रेवती नानी मांस मते लुचेई खाउछु मु कोन तते मागिथिली नहीं नहीं मागिथिली कि हेलो कोन मागिथिली कि तते हां मांस देखौछु मते मांस खाली मो स्वामी राती के आसंतु 3-4 किलो देसी चिकन आनी कि तोरी आखि आगे खाइबिलो देखिली
ମାଉଁସ ଦେଖାଉଛି ମତେ ମାଉଁସ ଆଲୋ ମୋ ଦାନ୍ତ ଖୋଳିଲେ 3-4ଟା ଗଞ୍ଜା ବାହାରିବେ ହେଲା ଆଲୋ ମୋର ସେମିତି ପରଧନ ଉପରେ ଲୋଭ ନାହିଁ ବା କାଲି ସକାଳେ ତୁ ମତେ ଯାଚିଥିଲୁ ନା ମାଛ ନିଅ ବୋଲି ନେଇଥିଲି ତୋ ପାଖରୁ କଣ ନେଇଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ମାଛ ଯାଚିନି। ହଉ କାଲି ଯଦି ଯାଚି ନଥିଲୁ ଏଇନା ଦଉନୁ ନହେଲେ ତ ପେଟ କାଟିବୁ ମୋର କଣ ଅଛି ମତେ ହଉ ଲୋ ଅପାନି मागे खाए मिन्नाते मागे खाए मिन्नाते मागे खाए मिन्नाते मागे खाए मिन्नाते ମୋ ନା ମିନତି ମୋଠୁ ବଡ ମାଗି ଖାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି मागे खाए मिन्नाते ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଖିଆ ହବ। ଦାଦା ହେଇଟା ହେଇଟା ଆରେ କେହି ତ କହୁନାହାନ୍ତି ହେଇଟା କିଏ କହୁଛି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ବଜାର ଯାଇଥିଲା ଖୁଡି ପଠେଇଲା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇନା ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ହାତଟା ବିନ୍ଧୁଛି ତ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି ମୋ ଝିଅ ନନ୍ଦୁ ତାର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ଜାଣିଛ ତା ବାପ କିଛି କରୁନି ଦିନ ରାତି ବସିକି ଶାଢୀ ତଳେ ଚୋପା କରିକି ସଫା କରୁଥିବ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ନଉଛେ ଯେ 1 2 3 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ତମେ ତ ଦାଦା ଖୁଡି 2 ଜଣ ଆଉ 4ଟା ଅଣ୍ଡା କଣ କରିବେ ଯେ ଯଦି କହୁଛୁ ପିଲା ଛୁଆ ନନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦରକାର। ନାଇଁ ଦାଦା ଦରକାର ନାଇଁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଦାଦା ତମକୁ ମାଗିଛି ନାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ମୋର ଦାଦା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ 1% ରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର ନବାକୁ ତମକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ନନ୍ଦୁ ଖାଇବା। मागे खाए मिन्नाते ଏଇଟି ମୋ ନା ମିନତି ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି କାହାରି ନୁହନ୍ତି ହରି ଭାଇ କଣ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛ କଣ କଳା କଳା ଥମ୍ପ ସପ ବୋଧେ ହଁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା 20ଟା। ରହୁନ ଶୁଣୁନା ଟିକେ ମୋ କଥା ଦେହ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଯେ ମୋର କାଲି ରାତିରେ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭାବୁଥିଲେ ଟିକେ ପିଇ ବୋଲି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନଉନା ଟିକେ ନାଇଁ ତମେ ପିଅ ତମେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାଚିଛ ମାନେ କଣ ମନା କରି ହବ ଦିଅର ମଣି ରାଗିଯିବନି ଗୋଟେ କାମ କର ମତେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ପିଇଦେବି ଅଳ୍ପ ଦବ ବେଶ ଦବନି ଅଳ୍ପ ଦିଅ ଅଳ୍ପ ଦିଅ ବେଶୀ ଦବନି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦଉନା ହଉ ଏଠି ପିଇଦିଅ আসছে হরি ভাইয়া ঘরে যাই বহুত বহুত খাইবা বউ আগে আসছে